রাজধানী 125 এমেন্ডমেন্ট বিল নলে অ এডিসি বিজেপি সরকার আচরণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাय এবং जों রিনাय বিধানসভার বিসিङ প্রায় जों 8টা সেন্টারও চিনি যে এডিসি ভিলেজ প্রত্যেকটা জায়গা থাকানো কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगेबो जों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাংলি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইসাও जों মোদিজিনি এই মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানায় তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনাय বহুত নানা বাগै বাজারাव गोबांमा সিদা কবর নিসাকো কবর দেরলাই দङै তো आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় বলে বেলে তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সাংবাদিক তাম খাইমানা হিনে প্রশ্ন খাইও आं তিনি অন রেকর্ড মিডিয়ার মাধ্যমে সানামুচুङो বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সাংবাদিক থৈयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরা सानि 125 एमेन्डमेंट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचरণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাय এবং जों রিনাय প্রত্যেকটা ত্রিপুরা সানি যে 125 एमेन्डमेंट চিমিয়া ফরেস্ট রাইট ল্যান্ড রাইটস প্রত্যেকটা যে ত্রিপুরা সানি অধিকার जों রিনাय আবসিনি সৎ সাহস দङ কারণ जों কেন্দ্রবো সরকার রাজ্যবো সরকার আবন বাগै जों রিমানো আর যে ত্রিপুরা মথানি যে বর্তমান এমডিসি তথা তাবক যে आंमाय বাতানাय বা বাতানাय थाङै दङ ধীরেন দেববর্মা ননাং হুঁশিয়ার খাইরো নং যদি সাহস থাকায় নংতাম সামিয়া পুরো বিপিন দেববর্মা রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সিগনেচার জাখনি চাও आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে आं সিগনেচার বা সহিরিমান তখাকাय ননা आं अ राजनैतिक কোনো মঞ্চতে ননাং কোনো সাগলা ননাং হারমানি কাহিনী গসি কলাই থাঙানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসন সাইকেলামো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিনকাय নঙানা সাহস থাকায় ব জাগানি সিগনেচার রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সহিরি কারণ কারি ফুনুকি আর কারি ফুনুমায় সমস্ত ও যে দেমছরা কচুছরানি জনগণে প্রত্যেকটা বরনি নগর নং ইয়াকং রमै খুলুমৈ মাপ সান্দি আনো সানান নাইয়া বিপিন দেববর্মা সানান নাইয়া নং নিনিস বফানি বসাংকাय নঙানা প্রমাণ ফুনুদে বিপিন দেববর্মা ব জাগাও রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সহিরিখা नों मा फुनुंनाय निनि साहस थाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खाइमा खांकाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सरनास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक बापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों पारबासो नों एक बापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय नन जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানাই বিপিন বাবু তোমার জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি आं তিনি অন রেকর্ড মিডিয়ার মাধ্যমে সানামুচুङो বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সাংবাদিক থৈयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরা सानि 125 एमेन्डमेंट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचरণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাय এবং जों রিনাय বিধানসভার বিসিङ প্রায় जों 8টা সেন্টারও চিনি যে এডিসি ভিলেজ প্রত্যেকটা জায়গা থাকানো কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगेबो जों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাংলি হিমবা
বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों गर्वबोध खालामो जों मोदीजीनि मानिक शाहजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दङ तो आं खोनाका जे अ जायगानि किछु साइमिया बरक बल लेभेलाव तामखाय तंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जिल्लानि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेटा ससियेल मिडियानि माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै तामो खालायमानाय होननाय प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामो चङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फानो थैनाय तबो त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंथाम सामियापुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस दखाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिका नकारि फुनुबि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसारानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगन नों याकं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नाङा बिपिन देबबर्मानो सानना नाङा नों निनि बफानि बसांखाय नोंआनो प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दखाखाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्लाक याकारि थाङा नां राजनीति हजे सरनास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों पारबासाव नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अमानि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करग्लाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करग्लाक कारण अमानि जवाब नों रिमा थानाय विपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामो चङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फानो थैनाय तबो त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি কাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা মতা শাসন ক্ষমতা দङ বরনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জাগায় জাগায় বিজেপি নো হামজাগै তাবো বরफ गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगेबो जों गोबां जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাङै हिमबा বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिटार्न क्षमता नारागो जों गर्वबोध खालामो जों मोदीजीनि मानिक शाहजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दङ तो आं खोनाका जे जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंथाम सामियापुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागलाक
ননাং হারমানি কাহিনী গসি কলাই তেঙ্গানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসন সাইকেলাঙ্গো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিংকায় নঙানা সাহস তাকায় ব জাগানি সিগনেচার রোমান বিরুদ্ধে রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে সৈরিকা কারি পুনুকি আর কারি পুনুমায় খায় সমস্ত ও যে দেমসরা কচুসরানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণের নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম খুলুমাই মাপ সান্দি আনো সানান নাইয়া বিপিন দেববর্মা সানান নাইয়া নং নিনিস বফানি বসাংকায় নঙানা প্রমাণ ফুনুদে বিপিন দেববর্মা ব জাগাও রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে সৈরিকা नों मा फुनुंनाय निनि साहस तो खाकाय नों अमाने उत्तर आनो जवाब रिमा खाकाय प्रमाण खाइमा खाकाय आं ओ जाते राजनीति खालायग्रा या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नां बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंगे आर अबने प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक কারণ অমনে জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा तिप्रासान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब तिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिव बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গড়োয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনাই এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান তীব্রমতা শাসন ক্ষমতা দङ বরংনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবो বরফ गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो अरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপি একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिने ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों मोदीजिनि मानिक साहाजिनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो যারা জাতি দফাनि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबर निसाको कबर बेरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक बलेबेला तंग तामखाय तंगबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরামতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগै তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরাসাन बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরাसानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिव बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরাसानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরাসাनि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরামতাनि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबो जे आंगाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खायरो नों जुदि साहस तकाय नोंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान तकाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाई थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस तकाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका कारि पुनुकी आर कारि पुनुमाय खाय समस्त अ যে দেমসরা কচুসরানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণের নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম খুলুমাই মাপ সান্দি আনো সানান নাইয়া বিপিন দেববর্মা সানান নাইয়া নং নিনিস বফানি বসাংকাय नोंआनो प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका नों मा फुनुंनाय निनि साहस तो खाकाय नों अमाने उत्तर आनो जवाब रिमा खाकाय प्रमाण खाइमा खाकाय आं ओ जाते राजनीति खालायग्रा या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक बापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नां बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंगे आर अबने प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक कारण अमने जवाब नों রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা
आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देब बर्मा टिप्रासान बागै थैनाय नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय এবং जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा জায়গা थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান তীব্রমতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो गरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे बोसों गोबां जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিনে ক্ষমতা নারাগো जों गर्वबोध खालायसावो जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फायखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबर निसाखौ कबर देरलाय दङ तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक लेभेलाव तामखाय तंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খালাইমানা হেনে প্রশ্ন খালাयो आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देब बर्मा टिप्रासान बागै थैनाय नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय এবং जों रिनाय प्रत्येकटा टिप्रासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे टिप्रासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे टिप्रामथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देब बर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंकाम सामिया पुरो बिपिन देब बर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देब बर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस दखाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिका नकारि फुनुकि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसारानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगन नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देब बर्मानो सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देब बर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका नों मा फुनुंनाय निनि साहस दखाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देब बर्मा नों पारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अबनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय नन जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय বিপিন বাবু তোমার জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देब बर्मा टिप्रासान बागै थैनाय नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय এবং जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा জায়গা थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান তীব্রমতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो गरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे बोसों गोबां जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিনে ক্ষমতা নারাগো
जों गर्वबोध खालामो जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिअ फाइगाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बर लेभेलाव दं तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व नाजारानि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेटा ससियेल मिडियानि माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै तामो खालायमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामु चुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैना नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिअ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खेरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंताम सामियापुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिग्नेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिग्नेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि खालाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस दखाखाय ब जागानि सिग्नेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिखानो कारि फुनुगि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मानो सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दखाखाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्ला या कारि थाङा नां राजनीति हजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक पापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमानि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करग्ला निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करग्ला कारण अमानि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामु चुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैना नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिअ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা মতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি নো হামজাগৈ তাবো বড় গোबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायखा ताबो अरबो जों जयनिं खालायखा और जयनिं प्रग्राम खालायखा अबनि साय आगे बोसों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायखा এবং সাধারণ বড়ক যেভাবে উৎসাহ তাङै हिमबा বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হंखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिने क्षमता नारागो जों गर्वबोध खालामो जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिअ फाइगाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बर लेभेलाव दं तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व नाजारानि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेटा ससियेल मिडियानि माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै तामो खालायमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामु चुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैना नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिअ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा
ননাং হুঁশিয়ার খাইরো নং যদি সাহস থাকায় নংতাম সামিয়া পুরো বিপিন দেববর্মা রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরুদ্ধে সিগনেচার জাখনি চাও আং এবিপি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ খাই পুরো যদি আং নং মানে রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরুদ্ধে আং সিগনেচার বা সহিমান তখাকায় ননা আং অ রাজনৈতিক কোন মঞ্চতে ননাং কোন সাগলাক ননাং হারমানি কাহিনী গসি কালাই তাঙ্গানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসকাং সাইকেলামো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিনকায় নঙানা সাহস থাকায় ব জাগানি সিগনেচার রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে আং সহিকার কারি খুনুকি আর কারি খুনুমায় সমস্ত যে দেমছরা কচুছারানি জনগণে প্রত্যেকটা বরং নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নং নিনিস বফানি বসাংকায় নঙানা প্রমাণ ফুনুদে বিপিন দেববর্মা ব জাগাও রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সহিখা नों मा फुनुंनाय निनि साहस थाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खैमा खांकाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सरनास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানাই বিপিন বাবু তোমার জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं तिनी अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा तिप्रासान बागै थैनान नांहाकाय निजे जान देवै फना थैनाय तब तिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট নাই এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायखा ताबो गरबो जों जयनिं खालायखा और जयनिं प्रग्राम खालायखा अबनि साय आगे जों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকায় 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों गर्वबोध खालायसावो जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइगाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजारा गोबां मा सिदा कबरनि साको कबर बेरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अ जायगानि किछु साइमिया बरक बल लेभेलाव तामखाय तंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जिल्लानि नेतृत्व ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं তিনি অন রেকর্ড মিডিয়ার মাধ্যমে সানাमुचुङो বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ থैनान नांहाकाय निजे जान देवै फना थैनाय तब ত্রিপুরাসাनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরাসাनि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরাসাनि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরাमथानि जे बर्तमान एमडीसी तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खाइरो नों जुदि साहस थाकाय नोंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिग्नेचार जाखनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिग्नेचार बा सहिमान तखांकाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मঞ্চতে ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कालाय ताङानो अन रेकर्ड তিনি मिडियान बसकां साइकेलामो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हंकाय नोंहाना साहस थाकाय ब जागानि सिग्नेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सहिका कारि खुनुकी आर कारि खुनुमायखाय समस्त जे देमछरा कचुछरानि जनगणने प्रत्येकटा बरंनि नगर नों याकुं रमै खुलुम माप सान्दी आनो साननान नांगया बिपिन देबबर्मानो साननान नांगया नों निनि बफानि बसांखाय नोंहाना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सहिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस थाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खैमा खांकाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सरनास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक
নিরজ জায়গায় জায়গায় ত্রিপুরা সরকার লাগ কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासानि बागै थैनो नाङाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গয়মা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বরনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবो বরफ गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायका ताबो गरबो जों जयनिं खालायका और जयनिं प्रग्राम खालायका अबनि साय आगे बोसों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायका এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাङै হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 एमेन्डमेन्ट बिल রিনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों मोदीजिनि मानिक साहाजिनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो যারা জাতি দফাनि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजारा गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বরক বলে বেলা তং তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তাম খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरासानि बागै थैनो नाङाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट प्रत्येकटा जे त्रिपुरासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरामथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खायरो नं যদি সাহস তকাকাय नंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान तकाकाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाइन थाङानो अन रेकर्ड इन मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस तकाकाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिखा कारि खुनुगि आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखौ रमै खुलुमै माप सान्दि आनो साननान नांया बिपिन देबबर्मानो साननान नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस तकाकाय नों अमाने उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति हजे सन्नास लाखिबेनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुगे आर अबनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय नन जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक कारण अमाने जवाब नों रिमा थानाय বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरासानि बागै थैनो नाङाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গয়মা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ
বরং কাছে পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি নো হামজাগৈ তাবো বরক গোबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो अरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे जों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপি একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হাঙ্কায় 125th এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইসাও जों মোদিজিনি মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকায় 125th এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানায় তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনাय बुट नाना बागै बाजारा गोबांमा सिदा कबर निसाको कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक बलेबेला तंग तामखाय तंगबा बर राज्य नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेता सोशल मिडियार माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै तामो खलायमानाय होननाय प्रश्न खलायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामो चङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125th एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125th एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबो जे आंबाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नं जुदि साहस तकाकाय नंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलायपुरो जुदि आं नं माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान तकाकाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागला ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसखौ साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस तकाकाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिका नकारि खुनुके आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगन नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मा सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका नों मा फुनुंनाय निनि साहस तकाकाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खलायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अबनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक कारण अमानि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामो चङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125th एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা মথা শাসন ক্ষমতা দङ বরং কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগৈ তাবো বরক गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो अरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे जों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপি একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হাঙ্কায় 125th एमेन्डमेन्ट बिल রিটার্ন ক্ষমতা नारागो जों गर्वबोध खालायसाव जों मोदिजिनि मानिक साहाजिनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसि फाइकाकाय 125th एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय ताकलायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजारा गोबांमा सिदा कबर निसाको कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक बलेबेला तंग तामखाय तंगबा बर राज्य नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेता सोशल मिडियार माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सान बागै तामो खलायमानाय होननाय प्रश्न खलायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामो चङो
बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैयान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा टिप्रासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे टिप्रासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे टिप्रामथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दङखाय नोंथाम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दङखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि खालाय थाङानो अन रेकर्ड टिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस दङखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिखा नोंकारि फुनुकि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो साननान नांया बिपिन देबबर्मानो साननान नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दङखाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्लाक याकारि थाङा नां राजनीति हजे सन्नास लायखिबेनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों पारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमानि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रासा याकारग्लाक निनो जागाय जागाय टिप्रासा याकारग्लाक कारण अमानि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैयान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जागा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গড়োয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি কাহাম রেকর্ড রেজাল্ট নাই এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायखा ताबो अरबो जों जयनिं खालायखा और जयनिं प्रग्राम खालायखा अबनि साय आगेबो जों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাङै हिमबा বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হंखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिने ক্ষমতা नारागो जों गर्वबोध खालायसाव जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबरनि साखौ कबर देरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक बल लेभेलाव दं तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরামথানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগै তামো খালাयमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैयान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येकटा टिप्रासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे टिप्रासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे टिप्रामथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दङखाय नोंथाम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दङखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक
ননাং হারমানি কাহিনী গসি কলাই তেঙ্গানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসন সাইকেলামো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিংকায় নঙানো সাহস থাকায় ব জায়গানি সিগনেচার রোমান স্ক্রিনের বিরুদ্ধে সৈরি কারণ কারি খুনুকি আর কারি খুনুমায় সমস্ত যে দেম ছড়া কচু ছড়ানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণী নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নং নিনিস বফানি বসাংকায় নঙানো প্রমাণ ফুনুদে বিপিন দেববর্মা ব জায়গাও রোমান স্ক্রিনের বিরুদ্ধে সৈরি খা नों मा फुनुंनाय निनि साहस तो खाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खैमा खाकाय आं अ जाहाते राजनीति खालायगला या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नासनाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगला निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगला কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं तिनी अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा तिप्रासान बागै थैयान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब तिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि अफ बिजेपि सरकार आचग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান তীব্রমতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি নো হামজাগৈ তাবো বড় কুবাংमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायखा ताबो अरबो जों जयनिं खालायखा और जयनिं प्रग्राम खालायखा अबनि साय आगे बो जों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायखा এবং সাধারণ বড়ক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রেনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি মানিক শাহজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানাय তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনে বহুত নানা বাগै বাজাराव गोबां मा সিধা কবর নিসাকো কবর দেলাই তংলাই তো आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় লেভেলে তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं तिनी अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরাসাन बागै थैयान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরাसानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि अफ बिजेपि सरकार आचग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরাसानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরাসাनि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরা मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दङाखाय नों ताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान तखांखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागला ननां हारमानि काहिनी गसि कलाई तेंगानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलामो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हंकाय नोंगाना साहस दङाखाय ब जायगानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरि कानो कारि फुनुकी आर कारि फुनुमायखाय समस्त যে দেম ছড়া কচু ছড়ানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণী নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নों নিনিস বফানি বসাংকাय नोंगाना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जायगायाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरि खा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दङाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खैमा खांकाय आं अ जाहाते राजनीति खालायगला या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नासनाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक बापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगला निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगला কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা
आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैनान नांहाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি নো হামজাগै তাবो বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপি नो एकमात्र विकल्प जे एडिसिओ फायका हंखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिजन क्षमता नारागो जों गर्वबोध खालायसावो जों मोदीजीनि मानिक साहाजिनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फायकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दङ तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरक बलेबेलाव तंग तामखाय तंगबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগै তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैनान नांहाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा टिप्रासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे टिप्रासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे टिप्रामथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खायरो नं যদি সাহস থাকায় নংতাম সামিয়া পুরো বিপিন দেববর্মা রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সিগনেচার জাখনি চাও आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सहिरिमान तखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड टिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस तखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सहिरिखान कारि फुनुबे आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसारानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगन नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो साननान नांया बिपिन देबबर्मानो साननान नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंआनो प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सहिरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस तखाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्लाक या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नायखिबेनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अबनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्लाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्लाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय বিপিন বাবু তোমার জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासान बागै थैनान नांहाखाय निजे जान देवै फानो थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি नो हामजागै ताबो बरक गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা
বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানাय তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনে বহুত নানা বাগै বাজারা गोबां मा সিটা কবরনি সাকো কবর দেরলাই তংলাই তো আং খনাকা যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় বলেবেল তং তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সানবাগৈ তাম খাইমানা হিনে প্রশ্ন খাইও आं तिनी अन रेकर्ड मीडियानि माध्यमे सानामु चंगो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचरिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खाइरो नों जुदि साहस दगाखाय नोंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सहिरिमान तखांखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाइन थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस दगाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सहिरिखानो कारि फुनुगि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे डेमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो साननान नांया बिपिन देबबर्मानो साननान नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सहिरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दगाखाय नों अमानि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खाइमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्लाक या करि थाङा नां राजनीति हजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अबनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्लाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्लाक कारण अमानि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनी अन रेकर्ड मीडियानि माध्यमे सानामु चंगो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचरिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि भिलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গড়োয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখে যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা মতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি ন হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो अरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगेबो जों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ কাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানাय তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনে বহুত নানা বাগै बाजारा गोबां मा सिदा कबरनि साको कबर देरलाई तंलायो तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरो बलेबेल तंग तामखाय तंगबा बर राज्येर नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরা মতাनि किछु संख्यक बरक सेटा सोशल मिडियार माध्यमे नुजाका बरक तामसा बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै ताम खालायमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनी अन रेकर्ड मीडियानि माध्यमे सानामु चंगो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचरिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया
ফরেস্ট রাইট ল্যান্ড রাইটস প্রত্যেকটা যে ত্রিপুরাসানের অধিকার जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देब बर्मा ननां हुसियार खैरो नं जुदि साहस दखाखाय नंताम सामिया पुरो बिपिन देब बर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड टिनि मिडियान बसखौ सायकलाङो धीरेन देब बर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस दखाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरि कानो कारि खुनुके आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखौ रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देब बर्मा सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देब बर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दखाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खलायगलाक याकारि थाङा नां राजनीति हजे सरनास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक पापेर सन्तान हंखाय धीरेन देब बर्मा नों पारबासो नों एक पापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुके आर अमनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हाजार हाजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देब बर्मा त्रिपुरासानि बागै थैयान नांखाखाय निजे जान देवै फना थैनाय तब त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা শাসন ক্ষমতা দङ বরনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বরফ गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायखा ताबो अरबो जों जयनिं खालायखा और जयनिं प्रग्राम खालायखा अबनि साय आगेबो जों गोबां जायगा जयनिं प्रग्राम खालायखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাङै हिमबा বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হंखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिने क्षमता नारागो जों गर्वबोध खालायसाव जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो যারা জাতি দফাनि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबरनि साखौ कबर देरलाय दङ तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बर लेभेलाव तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि किछु संख्यक बरक सेटा सोशल मिडियानि माध्यमे नुजाखा बरक तामसा बिपिन देब बर्मा त्रिपुरासानि बागै तामो खालायमानाय होननाय प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देब बर्मा त्रिपुरासानि बागै थैयान नांखाखाय निजे जान देवै फना थैनाय तब त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा त्रिपुरासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देब बर्मा ननां हुसियार खैरो नं जुदि साहस दखाखाय नंताम सामिया पुरो बिपिन देब बर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड टिनि मिडियान बसखौ सायकलाङो धीरेन देब बर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हंखाय नोंना साहस दखाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरि कानो कारि खुनुके आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखौ रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देब बर्मानो सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देब बर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा
nung ma phunungnai nini saus to hakai nung oman uttaro ano jawab rima khangkai praman khlaima hakai ang o jagate rajniti khlaiglak yakari thanganang rajniti hoje sonnas tai kibino jodi nung phunungme hangkai nung ek papel sontan hangkai diren depor mandanang barbaso nung ek papel sontan hangkai nung praman phunungte ar oboni praman phunungme hangkai nono jagai jagai tipra saya karglak nino jagai jagai tipra saya karglak karon omani jawab nung rima thanai বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ang tini on record media মাধ্যমে sanamuchungo bipin deborma tiprasan bagai thainan nang hakai niji jan dewi phana thainai tobo tiprasani 125 amendment bill nole o edisio bjp সরকার আচরণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাই এবং जों রিনাই বিধানসভা বিসিঙো প্রায় जों 8টা সেন্টারও চিনি যে এডিসি বিলে প্রত্যেকটা জায়গা থাঙানো কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গয়মা লাইনাই যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি কাহাম রেকর্ড রেজাল্ট নাই এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাই 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগৈ তাবো বড় গোबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বড়ক যেভাবে উৎসাহ কাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি তে মানিক শাহজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানায় তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনে বহুত নানা বাগৈ বাজারাত गोबांमा সিদা কবর নিসাকো কবর বেরলাই দंलाय তো आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় বলে বেলে তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খাইমানা হিনে প্রশ্ন খাইও आं तिनी on record media माध्यमे sanamuchungo bipin deborma tiprasan bagai thainan nang hakai niji jan dewi phana thainai tobo tiprasani 125 amendment bill nole o edisio bjp সরকার আচরণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাই এবং जों রিনাই প্রত্যেকটা tiprasani যে 125 amendment চিমিয়া ফরেস্ট রাইট ল্যান্ড রাইটস প্রত্যেকটা যে tiprasani অধিকার जों রিনাই আবসিনি সৎ সাহস দङ কারণ जों কেন্দ্রব সরকার রাজ্যব সরকার আবন বাগৈ जों রিমানো আর যে ত্রিপুরামথানি যে বর্তমান এমডিসি তথা তাবক যে আংমাই বাতাইনাই বা বাতাইনাই থাङै দङ ধীরেন দেববর্মা ননাং হুঁচিয়ার খাইরো নং যদি সাহস থাকায় নংতাম সামিয়া পুরো বিপিন দেববর্মা রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরুদ্ধে সিগনেচার জাখনি চাও আং এবিপি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ খাই পুরো যদি আং নং মানে রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরুদ্ধে আং সিগনেচার বা সহিরিমান তখাকায় ননা আং অ রাজনৈতিক কোন মঞ্চতে ননাং কোন সাগলাক ননাং হারমানি কাহিনী গসি কলাই থাঙানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসন সাইকেলাঙ্গো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিংকাই নঙানা সাহস থাকায় ব জাগানি সিগনেচার রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে সহিরি কান কারি কুনুকি আর কারি কুনুমায় খায় সমস্ত অ যে ডেম ছড়া কচু ছড়ানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণি নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুমই মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নং নিনি বফানি বসাংকাই নঙানা প্রমাণ ফনুদে বিপিন দেববর্মা ব জাগাও রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সহিরি খা नों मा फुनुंनाय निनि साहस दं हाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खाइमा खांकाय आं ओ जाहाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबेनो जुदि नों फुनुंगमे हांकाय नों एक पापेर सन्तान हांकाय धीरेन देबबर्मा नां बारबासो नों एक पापेर सन्तान हांकाय नों प्रमाण फुनुंगे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हांकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানাই বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় आं तिनी on record media माध्यमे sanamuchungo বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ থৈনান নাং হাকাই নিজি জান দেউই ফানা থৈনাই তব ত্রিপুরাসানি 125 এমেন্ডমেন্ট বিল নলে ও এডিসিও বিজেপি সরকার আচরণ পরে जों প্রতিষ্ঠা খাইনাই এবং जों রিনাই বিধানসভা বিসিঙো প্রায় जों 8টা সেন্টারও চিনি যে এডিসি বিলে প্রত্যেকটা জায়গা থাঙানো
কোনো জায়গা জনসম্পর্ক, কোনো জায়গা উঠান সভা বা গড়োয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাও তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট নাই এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বরং কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो अरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাय 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফাनि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दंलायो तो आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় লেভেলে তামখাই বা বড় রাজ্য নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাখা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সানবাগৈ তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं तिनि अन रेकर्ड मीडियानि माध्यमे सानामु चुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरासानि बागै थैयान नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तबो त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येक त्रिपुरासानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे त्रिपुरासानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खायरो नं जुदि साहस तकाखाय नंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान तकाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागला ननां हारमानि काहिनी गसि कलाइन थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलामो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस तकाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिखान कारि फुनुकि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मानो सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस तकाखाय नों अमनि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायग्ला या करि थाङा नां राजनीति होजे सरनास्ताय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्ला निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करग्ला कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की आं तिनि अन रेकर्ड मीडियानि माध्यमे सानामु चुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरासानि बागै थैयान नांहाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तबो त्रिपुरासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গড়োয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাও তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট নাই এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বরং কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायखा ताबो अरबो जों जयनिं खायखा और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিটার্ন ক্ষমতা নারাগো जों गर्वबोध खालायसावो जों मोदिजिनि मानिक साहाजिनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय ताख्लायबो जाति दफानि मुं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दंलायो तो आं खोनाका जे अ जागानि কিছু साइमिया बरक ब लेभेलाव तामखाय बा बड़ राज्य नेतृत्व ना जैलानि नेतृत्व
ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সানবাগै তামো খালাयमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরা सानबागै थैनान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরা सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরা सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরা सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরা मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंथाम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंखाय नोंना साहस दखाखाय बो जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरिका नकारि खुनुबि आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसारानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मानो सानना नांया नों निनि बुफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा बो जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका नों मा फुनुंनाय निनि साहस दखाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खालायमा खांखाय आं अ जाहाथे राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরা सानबागै थैनान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরা सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি কাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বরফ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরা মতা শাসন ক্ষমতা দङ বরনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি नो हामजागै ताबो बरफ गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खालायका ताबो अरबो जों जयनिं खालायका और जयनिं प्रग्राम खालायका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खालायका এবং সাধারণ বরফ যেভাবে উৎসাহ তাङै हिमबा बीजेपी ने एकमात्र विकल्प जे एडिसिओ फाइका हंखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिने क्षमता नारागो जों गर्वबोध खालायसाव जों मोदी जीनि बे मानिक शाह जीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबरनि साखौ कबर बेरलाय दंलाय तो आं खोनाका जे अजागानि किछु साइमिया बरफ लेभेलाव दं तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরা मथानि किछु संख्यक बरफ सेटा सोशल मिडियानि माध्यमे नुजाका बरफ तामसा बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরা सानबागै तामो खालायमाना हिने प्रश्न खालायो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরা सानबागै थैनान नांगाखाय निजे जान देवै फाना थैनाय तब ত্রিপুরা सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরা सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরা सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরা मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दखाखाय नोंथाम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालाय पुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान दखाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक
ননাং হারমানি কাহিনী গসি কলাই তেঙ্গানো অন রেকর্ড তিনি মিডিয়ান বসন সাইকেলাঙ্গো ধীরেন দেববর্মা নং যদি এক বাপের নং সন্তান হিংকায় নঙ্গানা সাহস থাকায় ব জায়গানি সিগনেচার রোমান স্ক্রিনের বিরুদ্ধে সৈরিকা কারি খুনুকি আর কারি খুনুমায় সমস্ত যে ড্যাম সরা কচু সরানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণের নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নং নিনিস বফানি বসাংকায় নঙ্গানা প্রমাণ ফুনুদে বিপিন দেববর্মা ব জায়গাও রোমান স্ক্রিনের বিরুদ্ধে সৈরিকা नों मा फुनुंनाय निनि साहस तो खाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खाकाय प्रमाण खैमा खाकाय आं ओ जाते राजनीति खलायग्रा या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा तिप्रासान बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फना थैनाय कबो तिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा जायगा थाङैनो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীর মালাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো তিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান তীব্রমতা শাসন ক্ষমতা দङ বরনে কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় গোबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो अरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिका अबनि साय आगे बोसों गोबांमा जागा जयनिं प्रग्राम खायदिका এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপি একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাय 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রেনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইসাও जों মোদিজিনি এই মানিক শাহজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাय 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানাय তাকলাইबो জাতি দফানি মুं सायनाय बुट नाना बागै बाजाराव गोबांमा सिदा कबर निसाको कबर बेरलाय दंलाय तो आं खोनाका যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় বলে বেলে তামখাই তংবা বড় রাজ্যের নেতৃত্ব না জেলার নেতৃত্ব ত্রিপুরামতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খালাইমানাय হনে প্রশ্ন খালাयो आं तिनि अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानमुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরাসাन बागै थैयान नांहाकाय निजे जान देवै फना थैनाय कबो ত্রিপুরাसानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसिओ बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরাसानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরাसानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরামতাनि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस थाखाय नोंताम सामियापुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सयरिमान थाखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मञ्चते ननां कोनो सागला ननां हारमानि काहिनी गसि कलाई थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसन साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हंकाय नोंना साहस थाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका कारि खुनुकी आर कारि खुनुमायखाय समस्त যে ড্যাম সরা কচু সরানি জনগণে প্রত্যেকটা বরণি নগর নং ইয়াকুং রমাই খুলুম মাপ সান্দি আনো সানান নাঙ্গা বিপিন দেববর্মা সানান নাঙ্গা নং নিনিস বফানি বসাংকাय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिका नों मा फुनुंनाय निनि साहस थाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांकाय प्रमाण खैमा खांकाय आं ओ जाते राजनीति खलायग्रा या करि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुंगमे हंकाय नों एक पापेर सन्तान हंकाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक पापेर सन्तान हंकाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे हंकाय ननो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय तिप्रा साया करगलाक কারণ অমনি জবাব নং রিমা থানায় বিপিন বাবু তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি
आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा टिप्रासानि बागै थैयान नांहाखाय निजे जान देवै फना थैनाय तब टिप्रासानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा জায়গা थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বড়নি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगेबो जों गोबां जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বড়ক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিজানি ক্ষমতা নারাগো जों गर्वबोध खालायसावो जों मोदीजीनि मानिक साहाजीनि सैनिक हिसाबै कारण जों सिमिनो एडिसिओ फाइकाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल रिमानो जारा जाति दफानि मुं सानाय दाख्लैबो जाति दफानि मुं सायनाय बहुत नाना बागै बाजाराव गोबां मा सिदा कबर निसाको कबर देरलाय दङ तो आं खोनाका जे अ जागानि किछु साइमिया बर लेभेलाव दं तामखाय दंबा बर राज्यनि नेतृत्व ना जেলাनि नेतृत्व ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বরক সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বরক তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরাসান বাগৈ তামো খালাইমানা হিনে প্রশ্ন খালাयो आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরাসাनि बागै थैयान नांहाखाय निजे जान देवै फना थैनाय तब ত্রিপুরাसानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय प्रत्येकटा ত্রিপুরাसानि जे 125 एमेन्डमेन्ट सिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येकटा जे ত্রিপুরাসাनि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सब साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे ত্রিপুরাमथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबुक जे आंमै बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खैरो नों जुदि साहस दङाखाय नोंथाम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिगनेचार जाखिनि चाव आं एबिपि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिगनेचार बा सहिरिमान दङाखाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागलाक ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड टिनि मिडियान बसनो साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंगाना साहस दङाखाय ब जागानि सिगनेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सहिरिका नकारि फुनुबि आर कारि फुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नाङा बिपिन देबबर्मानो सानना नाङा नों निनि बफानि बसांखाय नोंगाना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सहिरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस दङाखाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जाहाते राजनीति खालायगलाक याकारि थाङा नां राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों पारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारा जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आं दिनै अन रेकर्ड मिडियानि माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा ত্রিপুরাসাनि बागै थैयान नांहाखाय निजे जान देवै फना थैनाय तब ত্রিপুরাसानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसि बिजेपि सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एबं जों रिनाय विधानसभानि बिसिङाव प्राय जों 8टा सेन्टाराव सिनि जे एडिसि विलेज प्रत्येकटा জায়গা थाङानो কোনো জায়গা জনসম্পর্ক কোনো জায়গা উঠান সভা বা গরোয়া সভা বা কোনো জায়গা কর্মীরা গরমা লাইনায় যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যেকটা এলাকাওনো চিনি গাহাম রেকর্ড রেজাল্ট লংনায় এবং বড় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যে এডিসিও ফাইনাল 12 তারিখও যে কাইসা পরিবর্তন নাই দङ এডিসি যারা বর্তমান ত্রিপুরামতা শাসন ক্ষমতা দङ বরনি কাইসা পরিবর্তন নাই মানে বাগৈনো জায়গায় জায়গায় বিজেপি না হামজাগै তাবো বড় गोबांमा सिनि पार्टीआव जयनिं खायका ताबो गरबो जों जयनिं खायका और जयनिं प्रग्राम खायदिखा अबनि साय आगेबो जों गोबां जागा जयनिं प्रग्राम खायदिखा এবং সাধারণ বরক যেভাবে উৎসাহ তাঙ্গি হিমবা
বিজেপির একমাত্র বিকল্প যে এডিসিও ফাইকা হংকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিনে ক্ষমতা নারাগো जों গর্ববোধ খাইছাও जों মোদিজিনি মানিক সাহাজিনি সৈনিক হিসাবে কারণ जों সিমিনো এডিসিও ফাইকাকাই 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিমানো যারা জাতি দফানি মুং সানায় তাকলাইবো জাতি দফানি মুং সাইনে বুট নানা বাগै বাজাराव गोबां मा সিধা কবর নিসাকো কবর দেরলাই তংলাই তো আং খনাকা যে অজাগানি কিছু সাইমিয়া বড় লেভেল তামখাই তংবা বড় রাজ্য নেতৃত্ব না জেলা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতানি কিছু সংখ্যক বড় সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুজাকা বড় তামসা বিপিন দেববর্মা ত্রিপুরা সানবাগৈ তাম খাইমানা হিনে প্রশ্ন খাইও आं तिनी अन रेकर्ड मीडिया माध्यमे सानामुचुङो बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा सानबागै थैयान नांहाकाय निजे जान रुइ फाना थैनाय तब त्रिपुरा सानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नले अ एडिसो बीजेपी सरकार आचुग्रिमा परे जों प्रतिष्ठा खालायनाय एवं जों रिनाय प्रत्येक त्रिपुरा सानि जे 125 एमेन्डमेन्ट चिमिया फरेस्ट राइट लैंड राइट्स प्रत्येक जे त्रिपुरा सानि अधिकार जों रिनाय आबसिनि सत साहस दङ कारण जों केन्द्रबो सरकार राज्यबो सरकार आबन बागै जों रिमानो आर जे त्रिपुरा मथानि जे बर्तमान एमडिसि तथा ताबो जे आंमाय बातायनाय बा बातायनाय थाङै दङ धीरेन देबबर्मा ननां हुसियार खायरो नं जुदि साहस तकाय नंताम सामिया पुरो बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिग्नेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिग्नेचार बा सयरिमान तकाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते ननां कोनो सागला ननां हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसना साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस तकाय ब जागानि सिग्नेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सयरि कान कारि खुनुबि आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मा सानना नांया नों निनि बफानि बसांखाय नोंना प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सयरिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस तकाय नों अमनि उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खैमा खांखाय आं अ जागाते राजनीति खालायग्रा याकारि थाङा आं राजनीति होजे सन्नास नाय किबिनो जुदि नों फुनुगमे हंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासाव नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुदे आर अमनि प्रमाण फुनुगमे हंखाय ननो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक निनो जागाय जागाय टिप्रा साया करगलाक कारण अमनि जवाब नों रिमा थानाय बिपिन बाबू तुम्हारे जानाय हजार हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय।